बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी तमाम मोमिन व मोमिनात की खिदमत में सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात और दुआ और हदिया तबरीक पेश करता है कि आज के इस वीडियो में आप इल्म जफ़र खवासुल हुरूफ के एक अजीम राज से आगाह होने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़े वफ़क़ मुबारक कामिया शरीफा असरार मुरब्बा यानी मैजिकल स्क्वायर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मैजिकल स्क्वायर मुस्लिम फ़लासिफ़ा, हुक्मा, अहले इल्म, इल्म जफ़र के माहिरीन, औलियाए कामिलीन, उलमाए रासिखीन ने किस तरह तरतीब दिया और इसकी किस तरह तालीम दी और इसके क्या फ़ज़ाइल हैं और इसकी क्या बरक़ात हैं और इसकी ताकत और क़ुव्वत क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में आप जानेंगे। इल्म तावीज़ात, इल्म नकूश, इल्म तक़सीर से जो लोग वाक़िफ़ियत रखते हैं वो जानते हैं कि सबसे पहला नक्श जो लिखा जाता है वो नक्श मुरब्बा है और नक्श मुरब्बा की 4 चालें तो बहुत मशहूर व मारूफ़ हैं। और इमाम अहले सुन्नत अशाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमहुल्लाह सैकड़ों तरीके से नक्श मुरब्बा वज़ा फ़रमाया करते थे। उन्होंने ये तरीक़ा अकाबिरीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और उनकी तालीमात से अख़ज़ किया। मराकेश, लिबिया, तंज़ानिया और मग़रिब के जितने भी अकाबिरीन अजल्ला सूफ़िया हैं, वो इन उलूम में बड़ी महारत तामा रखते हैं। खैर बहर कैफ़ मुहिब्बान अहले बैत अतहार इसकी ताकत और क़ुव्वत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जिनके दिलों में अली बसता है वो इन उलूम से खुद ब खुद फैज़याब होते हैं। तो तमाम आशिक़ान मुहम्मद मुस्तफ़ा और मुहिब्बान मौला अलीउल मुर्तज़ा आपके लिए ये नादिर अज़ीम रूहानी तोहफ़ा पेश करने जा रहा हूँ। देखिए, ये 16 खानों पे मुश्तमिल है और इसको जहाँ से आप गिनेंगे इसका जो अदद कामिल मजमा हासिल होगा 34 यानी 34 बनता है। इसे तमाम अतराफ से आप जहां से भी जमा करेंगे तो 34 आपको बरामद होगा। चाहे 1, 15, 14 और 4 को जमा करेंगे तो भी 34 बरामद होगा। 12, 6, 7 और 9 को जमा करेंगे 34 बरामद होगा। 8, 10, 11, 5 को जमा करेंगे 34 बरामद होगा। 13, 3 और ये गलती से साहिब किताब ने 4 लिखा है, ये 2 है। 2 और 16 को जमा करेंगे तो 34 बरामद होगा। ये मैजिकल स्क्वायर है। इसे ऊपर से नीचे 1, 12, 8, 13 जमा करेंगे 34 बरामद होगा। 15, 6, 10, 3 को जमा करेंगे 34 बरामद होगा। 14, 7, 11, 2 को जमा करेंगे 34 बरामद होगा। 4, 9, 5, 16 को जमा करेंगे 34 बरामद होगा। और अगर इसे अतराफ से आप 16, 11, 6 और 1 को जमा करेंगे 34 बरामद होगा। 13, 10, 7 और 4 को जमा करेंगे 34 बरामद होगा। 6, 7, 10 और 11 को जमा करेंगे 34 बराबर होगा। यानी कौन सा इसका ऐसा वज़ा ज़िला कतर है जिससे आप इसे जमा करें तो 34 बरामद ना हो। ये सोली का नक्श मुरब्बा कहलाता है। इस के जो बुनियादी तौर पे खाने हैं वो 4 हैं और 4 को 4 से जब ज़रब दी जाती है तो इस 16 खानों पे मुश्तमिल नक्श के जो टोटल अज़ला हैं वो 4-4 हैं और जब 4 को 4 से ज़रब दी जाए तो ये 16 हो जाते हैं। इन 16 खानों में 1 से लेके 16 तक अदद यानी गिनती के जो नंबर हैं वो तरतीब के साथ लिखे जाते हैं। यहाँ साहिब किताब ने 2 गलती से 4 बना दिया, मैंने उसकी तसहीह कर दी है। इस मकाम पे आप इसे देख सकते हैं। तो तरतीब इसकी ये है कि सबसे पहले 1 लिखा जाता है, उसके बाद 2 लिखा जाता है, फिर
3 लिखा जाता है, फिर 4 लिखा जाता है, फिर 5 लिखा जाता है, फिर 6 लिखा जाता है, उसके बाद 7 लिखा जाता है, फिर 8 लिखा जाता है, फिर 9 लिखा जाता है, फिर 10 लिखा जाता है, फिर 11 लिखा जाता है, उसके बाद 12 और फिर 13 और फिर 14 और 15 और सबसे आखिर में 16 लिखा जाता है। तो इस तरह ये 1 से लेके 16 तक 16 खानों में तरतीब के साथ गिनती के जो हरूफ हैं उन्हें लिख दिया जाता है। अब ये जो 16 खाने बनते हैं, जो 4 अज़ला पे मुश्तमिल हैं और 4 को 4 से ज़रब दें तो 16 हो जाते हैं। इसमें जो सबसे पहले 4 की क़ुव्वत है, इसके बारे में सूफिया, औलिया, आरिफीन, साहिबान खवासुल हुरूफ, उलमाए इल्म जफ़र, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से जो रिवायात बयान करते हैं वो बहुत तवील हैं, मगर उनका लुब्ब-ए-लुबाब हासिल कलाम ये है कि 4 की ताकत ये है कि अक़ल, रूह, नफ्स और क़ल्ब, ये 4 हैं और यही इंतहाई आदत 4 को 4 से ज़रब दे के 16 बनता है। चूँकि अर्श, कुर्सी, 7 आसमान और 7 ज़मीनें ये कुल 16 हो जाते हैं और यही 16 इस नक्श का इख्तिताम है। इसके बाद अब देखें कि जुफ्त आदाद उन्हें शफ़ा कहा जाता है यानी ज़ौज, और ताक आदाद उन्हें वितर कहा जाता है यानी मुफरद जो अकेले होते हैं, ताक, यानी जुफ्त और ताक। खालिक कायनात कुरान में इरशाद फरमाता है वश्शफ़अ वल वत्र, अल्लाह ने जुफ्त और ताक दोनों की कसम इरशाद फरमाई है। तो इस मुरब्बा में, इस मैजिकल स्क्वायर में शफ़ा यानी जुफ्त भी मौजूद है, वतर यानी ताक भी इसमें मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम जो इसमें ज़ौज यानी शफ़ा यानी जुफ्त हैं, उन जुफ्तों के असरार मालूम करते हैं, उनके राज बयान करते हैं। इसमें 16 का जुफ्त आपके सामने है। 16 यानी 7 आसमान, 7 ज़मीनें, ये मिलकर 14 हुए। इसमें अर्श और कुर्सी को जमा किया तो ये 16 हो गए। इसके बाद इसमें दूसरा जुफ्त 14 का जुफ्त है और 14 से मुराद 7 आसमान और 7 ज़मीनें भी हैं, जिन्हें 14 तबक कहा जाता है। और ये चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम यानी 12 इमाम, मोहम्मद मुस्तफ़ा और सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा, ये 14 का अदद उनसे भी ताल्लुक़ रखता है। इसके बाद 12 का शफ़ा है और 12 बुर्ज भी हैं, 12 इमाम भी हैं। इसके बाद 8 का शफ़ा बनता है और हामिलतिल अर्श, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वयहमिलु अर्श रब्बका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, और क़यामत के दिन अल्लाह का अर्श 8 हस्तियों ने उठा रखा होगा। तो ये उन 8 हस्तियों की जानिब इशारा है। इसके बाद फिर 6 का जुफ्त है, शफ़ा है, ज़ौज है और जिहतें 6 हैं, यानी ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं और बाएं। इसके बाद 4 का जुफ्त है और 4 मुक़द्दस मनासिब, ओहदे, मर्तबे और मकाम हैं, जिनका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में बितरतीब इरशाद फरमाया मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, यानी अंबिया का मर्तबा, सिद्दीक़ीन का मर्तबा, शुहदा का मर्तबा और सालिहीन का मर्तबा। इसके बाद जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये 2 है जिसे साहिब किताब ने गलती से 4 लिख दिया है। मैं ये समझता हूं कि ये गलतियां जानबूझ के की जाती रही हमारी कुतब में, ताकि नाअहल अगर इससे नकल भी मारें और कुछ करें भी तो कुछ कर ना सकें। तो ये अच्छा है। इसीलिए कहा जाता है कि उस्ताद बहुत ज़रूरी है।
دو کا شفا دو شہادتوں کی جانب اشارہ دیتا ہے. دو شہادتیں، پہلی شہادت لا الہ الا اللہ اور دوسری شہادت محمد الرسول اللہ. یہ دو گواہیاں ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول. اب ہم طاق کی بات کرتے ہیں، یعنی وتر کی بات کرتے ہیں. اور وتر جو ہے اس شفا میں، اس مربع میں، وہ جو وتر یعنی طاق ہیں، ان میں سب سے پہلا وتر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 15 کا وتر ہے. کرسی، 7 آسمان اور 7 زمین، ان کو جمع کریں تو یہ 15 بنتے ہیں. اس کے بعد اس مربع میں 13 کا وتر ہے. لوح، قلم اور قیامت کے دن اسرافیل جو سور پھونکیں گے، وہ سور اور روح القدس اور عرش اور کرسی اور 7 آسمان، یہ سب کل ملا کے 13 بن جاتے ہیں. اس کے بعد 11 کا وتر ہے. 5 حواس خمسہ جو انسان کے سننے کی طاقت، دیکھنے کی، سونگھنے کی، چکھنے اور چھونے کی طاقت ہے. اور اس میں 6 جہتیں یعنی اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں، ان سب کو جمع کریں تو یہ 11 ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 9 کا وتر ہے. اور ذات انسان میں 8 طبیعتیں پائی جاتی ہیں، یعنی حرارت، برودت، رطوبت، یبوست، صفرا، بلغم، خون اور سودا کو شامل کر کے یہ کل 9 ہو جاتی ہیں. صفرا گرم خشک ہے، ہوا گرم تر ہے اور یہ خون کی طبیعت ہے. بلغم کی طبیعت سرد تر ہے اور سودا سرد خشک ہے. اور یہ 8 منفصلہ ہے. اور ایک وتر اس میں پھر 7 کا برآمد ہوتا ہے. یہ 7 کا طاق اس میں برآمد ہوتا ہے. اور افلاک بھی 7 ہیں. فلک زحل، فلک مشتری، فلک مریخ، فلک شمس، فلک زہرہ، فلک عطارد، فلک قمر، اور دن بھی 7 ہیں. اور زمینیں بھی 7 ہیں اور آسمان بھی 7 ہیں. اور سورۃ طلاق میں اللہ نے واضح کر دیا کہ میں نے 7 آسمان بنائے، والارض مثلہن، اور انہی کے مطابق زمین بھی بنائی، یعنی 7 زمینیں بھی بنائی. اب کوئی جاہل یہ نہ کہے کہ قرآن میں 7 زمینوں کا ذکر نہیں ہے. اس کے بعد 5 کا وتر ہے. اور وہ 5 نمازیں بھی ہیں اور 5 تنے پاک بھی ہیں اور حواس خمسہ بھی ہیں. اس کے بعد 3 کا وتر آتا ہے. اور یہ 3 عالم، 3 عوالم، 3 ادوار، زمانے یا 3 کائناتیں، اس میں ایک دنیا، ایک برزخ اور ایک آخرت ہے. اور اول جو وتر ہے یہاں پہ وہ ایک ہے، یہ ایک طاق ہے. ان اللہ وتر ویحب الوتر، بے شک اللہ خود بھی طاق ہے اور طاق چیزوں کو پسند فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی اسم تلاوت کیا جاتا ہے تو 1 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار یا 11 بار، یعنی طاق وتر میں اسے پڑھا جاتا ہے. اور ایک اللہ کی وحدانیت کی جانب اشارہ ہے اور ایک عقل سلیم ہے. میں نے آپ کے سامنے اسرار عجیبہ، لوح مربع، مختصر اور جامع الفاظ میں پیش کر دیے. ان کا عامل کامل بننا بہت ضروری ہے. اسے کوئی بھی جس کا جی چاہے منہ اٹھا کے لکھ نہیں سکتا، ورنہ زبردست نقصان اٹھائے گا اور رجت یعنی بیک فائر ہوگا. اس لیے کہ یہ اعمال سر انجام دینے کے لیے، یہ تعویذ لکھنے کے لیے، یہ لوح بنانے کے لیے تقوی، طہارت، اجازت، ریاضت شرط ہے. جو ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، طہارت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، قواعد عملیات کو مد نظر رکھ کے، رجال الغیب کو پشت پہ رکھ کے، مخصوص ایام کا لحاظ کرتے ہوئے اور اسماء الہیہ، سورہ قرآنی کا ورد کرتے ہوئے، پھر اسے مخصوص بخور اور عزائم اور دعائم پڑھ کے
جب تیار کرتے ہیں تو پھر یہ اثر بھی دکھاتا ہے. اور پھر کل عامر مرہون باوقاتہا، ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے. اللہ سب کو نیک اعمال کی توفیق دے. میں نے علم کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. آج ہمارے یہاں جس کا جی چاہتا ہے وہ تعویذ لکھنے بیٹھ جاتا ہے، نہ اسے خود کچھ علم ہوتا ہے، دوسروں کا بھی وقت اور پیسہ برباد کرتا ہے. اس لاء کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے بہت سے خواص ہیں. جو شخص چاندی کی تختی پہ کنندہ کروا کے یہ لاء اپنے پاس رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے دین اور دنیا کے تمام کام آسان فرما دے گا، نیک اعمال کی توفیق دے گا، بند رزق کے دروازے اس پہ کھل جائیں گے، ہر چیز میں اس کو برکت ملے گی. اور جو شخص اس لاء کو لکھ کر اپنی دکان میں یا اپنے گولک میں، اپنے گلے میں، صندوق میں رکھ دے گا، اس کے مال میں، رزق میں برکت ہوگی. اس کی برکات کو میں بیان نہیں کر سکتا. اگر اسے پانی میں حل کر کے مریض کو پلا دیا جائے تو اللہ اسے ہر قسم کی بیماری سے محفوظ و معمون رکھے گا. کواکب کی نحوستوں سے بچانے کے لیے یہ لاء نہایت مؤثر ہے. اگر آپ یہ لاء بنوانے کے لیے سنجیدہ ہیں تو میں ہر ماہ مبارک اوقات میں آپ کے مقصد کو مد نظر رکھ کے یہ لاء تیار کر سکتا ہوں اور کرتا بھی آیا ہوں بحمدہ تعالی. نہایت مناسب ہدیہ پہ تمام قواعد، شرائط اور عملیاتی قوانین کو مد نظر رکھ کر میں یہ لاء تیار کرتا ہوں. لاء بنوانے کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ اسرار مربع کامیہ شریفہ یعنی میجیکل اسکوائر، اس کی حقانیت اور اس کے اسرار سے آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.